নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ যিটো 7 নম্বৰ লেসন হাৰ কি জিত নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আজি আমি হাৰ কি জিত নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। তো মূল পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমাক এই বক্সৰ ভিতৰত যিখিনি কথা দিছে আমি সেই কথাখিনি পঢ়ি ল'ম। এই বক্সৰ কথাখিনি তোমালোকে চাই যাবা। হাৰ কি জিত হৃদয় পৰিৱৰ্তন কি কাহিনী হে। হাৰ কি জিত নামৰ যিটো কাহিনী এই কাহিনীটো এটা হৃদয় পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী হয়। বাবা ভাৰতী के अद्भुत एवं तीव्र साल तथा मनोहारी रूप वाले सुल्तान नाम के घोड़े पर डाकू खरक सिंह का मन आ जाता है। बाबा भारतीर जितो अद्भुत और तीव्रवेगी तथा बहुत मनोहारी बहुत देखिবলৈ ধুনিয়া जितो घोड़ा आছিলে घोड़ाটোৰ नाम आছিলে सुल्तान और সেই सुल्ताনৰ ওপৰত डाकू खरक सिंहर मन आ जाता है तारमाने ভাল লাগি যায় और युक्तिपूर्वक वो घोड़े को ले भागता है और युक्तिपूर्वक भावे तेखेते সেই ঘোড়াটোক डाकू खरक सिंहे সেই ঘোড়াটোক লৈ পিনি পলাই যায়। किंतु खरक सिंह का डाकू मन बाबा भारती के एक संत वाक्य से विह्वल हो उठता है। किंतु যদিও খৰক সিং এজন ডাকু আছিল তথাপি কিন্তু বাবা ভাৰতীৰ এখাৰী বাক্যই এটা কথাই তাৰ মনটোক বিহ্বল কৰি পেলায় और কি বুলি কৈছে উস্কা হৃদয় পূৰ্ণত পৰিৱৰ্তিত হৈ যাতা है আৰু তাৰ পিছত তেখেতৰ হৃদয়খন পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। वो बाबा भारती को घोड़ा वापस लौटा देता है और কি কৰে বাবা ভাৰতীক ঘোড়াটো ঘূৰাই দিয়েগে। इस प्रकार बाबा भारती की हार জিত মে বদল জাতি আৰু এনেদৰে বাবা ভাৰতীৰ যি হাৰ হয় হাৰিছিলে হেতু জিকালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। গটিকে হেখিনিয়ে কৈছিলে ইয়াৰ এই বক্সটোৰ ভিতৰত কথাখিনি আমি এটা মূল পাঠটোলৈ আহিছো। माँ को अपने बेटे साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। माँ के যেতিয়া পুতেকক দেখা পায় আৰু সাহুকাৰে ধাৰ দিয়া ব্যক্তিজনে যেতিয়া ধাৰ লৌটাজনক দেখা পায় আৰু খেতিয়কজনে যেতিয়া কি বুলি কয় খেতি ধানখিনিক যিখিনি লহলহাতে তাৰমানে একদম ধুনীয়া জোপোহা মেল হৈ পিন যদি লৰিত বতাহত যদি লৰি হালি জালি থাকে তেন্তে সেইখিনি দেখিলে যিটো আনন্দ পায় সেই আনন্দটো বাবা ভাৰতীয়ে তেখেতৰ ঘোড়াটোক দেখি লৈ পিনি সেই আনন্দটো পায়। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যেতিয়া চোৱা মাকে যেতিয়া পুতেকক দেখা পায় সাপোজ যেনিবা মাকে যদি কাম কৰিবলৈ গৈছে তাৰপিছত দেৰি অলপ বহু সময় পাছত বোলে আহিছে ল'ৰাটোক পাইছে এবছৰীয়া দুবছৰীয়া তিনিবছৰীয়া যিয়ে নহওক তো কিমান এটা আনন্দৰ নিচিনা লাগে পুতেকটোক পাইলে পিনে একদম চুমাৰমা খাই মৰম কৰে হয় নহয়। তো সেই যিটো মৰম যিমান আনন্দ পায় সেই আনন্দটো বাবা ভাৰতীয়ে ঘোঁৰাটোৰ লগত বুলি কৈছে। এইখিনি কথা তুলনা কৰিছে আচলতে। আকৌ নেক্সট তুলনা কৰিলে তোমাৰ সাহুকাৰ কো আপনে দেনদাৰ। সাহুকাৰ মানে যিজন ব্যক্তিয়ে লোকক ধাৰলৈ দিয়ে তাৰপিছত দেনদাৰ মানে হৈছে যিজন ধাৰ লয়। এতিয়া চোৱা সাপোজ মই যদি তোমাক আজি 1000 টকা ধাৰলৈ দি থৈছোঁ তাৰপিছত কি হ'ল কেইদিনমান হ'ল তুমি মোক দিয়া নাই যেনিবা তাৰপিছত মই অলপ দিনৰ পাছত তুমি মোৰ ঘৰৰ চাইতে আহিছা আৰু মই যেতিয়া তোমাক দেখিলে পিনি মোৰ এটা আনন্দ হ'ব এই ধাৰটো দিবলৈ আহিছে নেকি তেনেকৈ বুলি ভাবিলে মোৰ মনটো ভাল লাগিব। গতিকে সেইটো কথা কৈছে সেইটো এটা আনন্দ তেনেকুৱা আনন্দটোৰ লগত তুলনা কৰিছে বাবা ভাৰতী ঘোঁৰাটো দেখা পাইলে সেই একে আনন্দ পায় বুলি কৈছে। আকৌ কিষানৰ কথা কৈছে খেতিয়কজনে যেতিয়া ধান খেতি কৰিলে বোলে খেতি কৰি পিনি দেখিছে যে খেতিখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে ধান একদম পকি আছে বহুত ডাঠ হৈছে আৰু বতাহত একদম হালি জালি আছে। গতিকে সেইখিনি দেখিলে কিমান আনন্দ পাব খেতিয়কজনে। গতিকে সেই আনন্দখিনিয়ে বাবা ভাৰতীয়ে ঘোঁৰাটোক পাই লৈ পিনি সিমানখিনি আনন্দ লাভ কৰে ঘোঁৰাটোক দেখি লৈ পিনি। ভগৱত ভজন से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। আৰু ভগৱত ভজন তাৰমানে ভগৱান প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ যিখিনি সময় বাচি যায় তেখেতৰ সেই গোটেই সময়খিনি ঘোঁৰাটোৰ লগতে কটায়। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था। घोड़ाটো বহুত সুন্দৰ আছিলে बड़ा बलवान और बहुत शक्तिशालीও आছিলে। उसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में न था और तार निचिना घोड़ा गोटे अंचलटोरे नाছিলে। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारतीये সেই ঘোড়াটোক सुल्तान বুলি मातिছিলে। अपने हाथ से खरहरा करते खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। নিজৰ হাতে সেই ঘোড়াটোক খৰহৰা করতে তাৰমানে গা চা ধুৱাই একদম চাবোন তাবোন মাৰি মেলি একদম ধুনীয়াকৈ গা মচি ধুৱাই দিয়ে
खुद दाना खिलाते दानाও নিজেই খুৱাই দিয়ে और देख कर प्रसन्न होते थे और चाय ले पिने बहुत आनंदित হয় उन्होंने रुपया माल असबाब जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी घृणा थी और तेखेते टका पैसा हा सम्पत्ति माटी बाड़ी सकलोबिलाके एरि दिছিলে और आनकी तेखेते नगৰৰ जितु जीवन সেই जीवनटुकु घृणा কৰিছিলে अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे और एतिया गाँवर बाहिरत एटा सरू मंदिरत बास करे और भगवानक भजन करे भगवानर जी भजन है हे भजन करे मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थे और इमानेই ঘোঁৰাটোক ভাল পাইছিলে যে তেখেতে এটা কথা কয় যে মই এই সুলতানৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবই নোৱাৰিম সেই বুলি সেইটো এটা তেখেতৰ ভ্ৰান্তি হয় এটা তোমাৰ হেলুচিনেশ্যন হয় वे उसकी साल पर लट्टू थे और तार जितु चलन पुरणत सी एकदम लट्टू आছিলে बहुत ভাল পায় তাৰমানে पगला टाइपर आছিলে पगला टाइपर गोटे घोड़ाटुक ভাল पाइছিলে कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है और तेखेते कय जे घोड़ाटुए जितु चलन हे चलनटु एने कय जेन हि एनेके जाय जेतिया मयूर चराय एजनिये जेतिया कि बुली कय कोला डावर देखिले पिनि जेनेके नाचे हे तेनेके नचार गते घोड़ाटु जाय बुली कइसे जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता और जेतियाলৈকে सन्ध्या সময়ত सुल्तानर पिठित उठि লৈ पिनि 8-10 किलोमीटर मान ना जाय तेतियाলৈকে तार जेन भालेই नालागे बाबा भारती नेक्स्ट सोआबा खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था और সেই অঞ্চলটোৰ खड़क सिंह नाমৰ এজন বিখ্যাত ডাকু আছিলে लोग उसका नाम सुनकर कापते थे और मानुहबिलाके तार नामটো শুনিলে खड़क सिंहर नाम শুনাৰ লগে লগে কঁপিছিলে ভয়তে होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँचे और সেই जी सुल्तानर कीर्ति सुल्तान जे इमान ভাল এনেকে যে হেৰি কৰি আছিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া এই গোটেই कीर्तिখিনি গলি পিনি তাৰ কাণত গলি পিনি পৰিলেগে उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा और ताक चाबर बाबे तेखेतर हृदय एकदम अधीर हो पड़े वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और नमस्कार करके बैठ गए और एदिन दुपरियार समय बाबा भारती ऊर पालेगे और नमस्कार कर तक बहिले बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंह क्या हाल है और बाबा भारती सुधिले खड़क सिंह केनेकुवा खबर खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है और खड़क सिंहे माथाটো অকমান तलले दुआई ले पिनि কৈছে যে আপোনাৰ দয়াত ঠিকই আছো আৰু সেই বুলি কৈছে কहो इधर कैसे आ गए जे কোৱাচোন ইয়াত কেনেকৈ আহিলা सुल्तान की चाह खिचलाई তাৰপা ক'লে যে सुल्ताনৰ চাহে खिचलाई আহিলে তাৰমানে টানি আনিলে सुल्तानक চাবলৈ बहुत मन গ'ল সেইটো কথা কৈছে विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे তাৰ बाबा হয়তে কৈছে যে বৰ এটা विचित्र जानवर হয় তুমি দেখিলে পিনি आनंदित হৈ উঠিবা मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है তাৰপা डाकू खड़क सिंह कैसे হয় मैं बहुत घोड़ाटोर विषय प्रशंसा शुनिছোঁ उसकी साल तुम्हारा मन मोह लेगी तार बाबा भाइटे कैसे तार जी चलन সেই चलनटों तुम्हार मनटोए मोहि पेलाब कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है तार आको खड़क सिंहे कैसे जे मानुहबिलाके कैसे देखिबलो बर सुंदर बोले तेनेके बुली कैसे क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है तबा हेरिए बाबा भाइटे कैसे जे किनु कम आरो ताक जोने देखे देखार लगे लगे तार छविটো हृदयत अंकित हो जाए तेनेके बुली बाबा भारतीय खड़क सिंहक कैसे बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो चुका हूँ তাৰপিছত হেৰিয়ে खड़क सिंहे कैसे जे बहुत दिनरे मोर आशा आছিলে ইয়াক চাবলৈ অহা আৰু আজি আহিলে পিনি उपस्थित हलोही बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे बाबा भारती और खड़क सिंहे अस्तबलत गले पिनि पालेगे अस्तबल माने जत घोड़ा रखा है घोड़ाहाल स्टेबल बाबा ने घोड़ा दिखाया घमन से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से और कि बुली कय बाबा भारती एकदम घोड़ाटो बहुत घमन देखुवाइले पिनि खूब कि बुली कय घमंडेरे देखुवाइছে और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से और खड़क सिंह बहुत आश्चर्य धरणेरे घोड़ाटोक चाले उसने सहस्र घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था तेखेते श घोड़ा देखिছে खड़क सिंहे किन्तु तेनेकुवा इमान धुनिया घोड़ा केतियाও कोनोदिने तार चकुर आगत देखा नाय सोचने लगा भाग्य की बात है और भाब्य जे भाग्यर कथा ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था एनेकुवा एटा घोड़ाटो खड़क सिंहर लगतहे থাকিবলগীয়া आছিলে इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ এই साधुजনৰ তাৰমানে बाबा भारती कथा चाहे बाबा भारतीनो एनेकुवा बस्तु की लाभ
कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा বহু সময় অলপ দেৰিলৈকে তাতে আচৰিত ধৰণেৰে সি চাই থাকিলে इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी तार पिছত तार हृदयत এটা हलचल এটা सृष्टि हल बालकों की सी अधीरता से बोला परंतु बाबाजी इसकी साल न देखी तो क्या तबा সৰু লৰাগতে অধীৰ হৈ লৈ পিনি ক'বলৈ ধৰিলে যে কিন্তু ইয়াৰ যদি চালেই নেদেখোঁ ইয়াৰ যদি চলনটোৱে নেদেখোঁ তেন্তেনো কি চোৱা হ'ব আৰু তেনে বুলি কৈছে যিহেতু ঘোঁৰাটো চলনটো চোৱা নাই কেনেকৈ সি যায় গতিকে সেইকাৰণে ক'লে ইয়াৰ যদি কি বুলি কয় চলনটোৱে নাচাওঁ তেন্তেনো কি দেখা হ'ব তেনেকৈ বুলি ক'লে বাবাজী ভি মনুষ্য হি থে বাবাজী সাধু হ'লেও তেখেতটো এজন মানুহেই আছিলে अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया और निजर बस्तुर কি বুলি কয় প্ৰশংসা আনৰ মুখেৰে শুনিবলৈ তাৰ তেখেতৰ মনটো অধীৰ হৈ পৰিলে এতিয়া হেতুটো নেচাৰেল কথা তোমাৰ যদি কিবা বস্তু এটা বিষয় যদি মই এটো বৰ ভাল দি আমুক তামুক তেনেকৈ বুলি কওঁ তোমাৰটো খুব ভাল লাগিব হয় না তো ঠিক তেনেকৈ বাবা ভাৰতীও শুনিবলৈ মন যায় প্ৰশংসা তেনেকৈ ঘোড়ে को खोलकर बाहर लाए তাৰপিছত কি ক'লে ঘোঁৰাটো খুলি পিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলে ঘোঁৰা বায়ু বেগ से উৰণি লগা ঘোঁৰাটো একদম তীব্ৰ গতিৰে উৰিবলৈ একদম দৌৰিবলৈ ধৰিলে उसकी साल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर साप लौट गया আৰু তাৰ যিটো চলন সেই চলনটো দেখিলে পিনি খৰক সিঙৰ হৃদয়ত এটা লোভৰ নিচিনা ভাৱ এটা জাগি উঠিলে वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था আৰু সি যেহেতু ডাকু আছিল এজন যিটো বস্তু তাৰ ভাল লাগি যায় সেই বস্তুটো যেন নিজৰ অধিকাৰ নিচিনা গতে ভাবি লয় उसके पास बाहुबल था और आदमी थे তেখেতৰ তাৰ লগত বাহুবল আছিল আৰু আদমি আছিল মানুহ আছিল যাতে যাতে उसने कहा আৰু যোৱাৰ সময়ত এই কি বুলি কয় ডকাইতটোৱে ডাকুটোৱে খৰক সিঙে কি বুলি ক'লে বাবাজি মে ইয় ঘোঁৰা आपके पास न रहने दूंगा যে ক'লে বাবাজি মই আপোনাৰ ওচৰত এই ঘোঁৰাটো থাকিবলৈ নিদু তেনেকৈ বুলি যোৱাৰ সময়ত কৈ থৈ গ'ল কোনে কৈ গ'ল খৰক সিঙে বাবা ভাৰতীক কৈ থৈ গৈছে নেক্সট চোৱা बाबा भारती डर गए बाबा भारती भय खाई गल अब उन्हें रातों को नींद न आती और एतिया की हल तेखेतर राति टुपनी नहा हल सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी गोटे रातिটো अस्तबलते সেই ঘোঁৰাহালটোতে ৰখিয়া হৈ থাকিল কেনেবাকে ডাকু আহিলে পিনি খৰক সিং আহিলে চুকৈ নিব বুলি ৰখিয়া হৈ থাকিলে প্ৰতিক্ষণ খৰক সিং কা ভয় লগা এটা প্ৰতিক্ষণত প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে খৰক সিঙৰ ভয় লাগি থাকে যে হি আহিব নেকি ভয় খাই থাকে আহিব নেকি লৈ যাব নেকি তেনেকৈ বুলি ভয় খাই থাকে परंतु कोई मास बीत गए और वो न आया किंतु बहुत माह केबा माह पार हो गल किंतु ही नाहिले खरक सिंह नाहिले घोड़ाটো चुगै निबर बाबा यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को सपनों के भय की नाई मिथ्या समझने लगे और जेतिया बहुत दिन नाहिले तेतिया बाबा भारतीও বাদ দিলে এই নাহে আৰু চুগবলৈ তেনেকৈ বুলি ভাবি লৈ পিনি বেয়া সপোনৰ কথা ভাবি লৈ পিনি বাদ দিব ধৰিলে চোৱা চিতা কৰিবলৈ বাদ দিলে ৰাতি সন্ধ্যা का समय था সন্ধ্যাৰ সময় আছিল बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे बाबा भारतीয়ে ঘোঁৰাটোৰ পিঠিত উঠি লৈ পিনি ফুৰিবলৈ গৈছিল इस समय उनकी आँखों में चमक थी मुख पर प्रसन्न আৰু সেই সময়ত তেখেতৰ চকুত চমক আছিল চিকমিকনি আছিল মুখ पर प्रसन्नता আৰু মুখত আনন্দৰ ভাৱ আছিল कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को और मन में फूल न समाते थे আৰু কেতিয়াবা কোনোবা সময়ত কি কৰে ঘোঁৰাটোৰ শৰীৰটোলৈ চাই ৰংটোলৈ চাই আৰু সেইখিনি চাই লৈ পিনি খুব আনন্দিত হৈ গৈ আছিলে सहसा एक और से आवाज आई আৰু सडनली কি হল सहसा মানে হঠাতে सडनली এটা শব্দ आवाज আহিব ধৰিলে শব্দ আহিব ধৰিলে মাত আহিব ধৰিলে কি আহিলে যে ও বাবা ইস कंगले को की भी सुनते जाना যে এই কি বুলি কয় कंगले মানে তোমাৰ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তোমাৰ এটো অপাহিজ অপাহিজৰ কথাও শুনি যাকচোন তেনেকৈ বুলি ক'লে আৱাজ মে কৰুণা থি আৱাজত সেই মাতত দুখ আছিল কৰুণা ইয়াত দুখৰ কথা কৈছে দেই বৰ্তমান হৈ থকা কৰোনা মহামাৰীৰ কথা কোৱা নাই बाबा ने घोड़े को रोक लिया बाबाई की কৰিলে ঘোঁৰাটো ৰখাই দিলে দেখা एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है দেখিলে যে এজন অপাহিজ মানে অলপ ভৰি চৰি ভঙা চঙা হৈ আছে আৰু দেই অপাহিজ তাৰ মানে গম পাইছা নহয় ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है এজোপা গছৰ ছাঁত বহি আছে পৰি আছে बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है তাৰপিছত সুধিলে বাবা ভাইটি যে কোৱাচোন তোমাৰ কি কষ্ট হৈছে अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा अपाहिजे কি ক'লে হাত জোৰ কৰি পিনি ক'লে बाबा मैं दुखिया हूँ মই दुखिया হয় मुझ पर दया करो মোক দয়া কৰক रामोला यहाँ से 3 मील है मुझे वहाँ जाना है रामोला नाমৰ ঠাইখন ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু মই তালৈ
যাব লাগে ঘোঁৰে পৰ চৰা লো পৰমাত্মা ভলা কৰেগা আপুনি মোক ঘোঁৰাত উঠাই লৈ যাওক ভগৱানে আপোনাক মংগল কৰিব তেনেকৈ বুলি ক'লে উহা তোমাৰা কণ হে তাত কোন আছে তেনেকৈ বুলি বাবা ভাৰতীয়ে সুধিলে দুৰ্গা দত্ত বৈদ্য কা নাম আপনে শুনা হোগা মে উনকি চোটেলা ভাই হওঁ তাৰপিছত ক'লে যে দুৰ্গা দত্ত বৈদ্যৰ নাম চাগে আপুনি শুনিছে আৰু মই তেখেতৰ চোটেলা ভাই হয় তেনেকৈ বুলি ক'লে बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे तब कि कले बाबा भारतीये घोड़ार पर नामिले नामी पिनी সেই অপাহিজনক উঠাই লৈ পিনি নিজে খোজকাঢ়ি লৈ পিনি সেই ঘোঁৰাটোৰ যিডাল লাগাম হয় সেই লাগামডাল ধৰিলে খোজকাঢ়ি যাব ধৰিলে सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई और हठाते कि हब धरिले एटा झटका निचिना आहिब धरिले और लगामडाल हाथर पर एरि गल उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और आचरित हब धरिले बहुत आचरित हो गल जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर टन कर बैठा है जेतिया देखिले जे अपाहिजটো एकदम पूरा घोड़ाটোৰ পিঠিত এবা ষ্ট্ৰংলি বহিব ধৰিলে হিটো অপাহিজ আছিলে গটিকে এবা কি হল যেতিয়া টানি লৈ পিনি গুচি গল তাৰপৰ দেখিবলৈ গৈছে নৰ্মেল মানুহৰ কথা হি বহিছে और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और कि कैसे घोड़ा तो एकदम दौड़ाए नहीं आसे उनके मुख से भय विस्मय और निराश से मिली हुई सीख निकल गई वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था और जीरो तेनेके লৈ গল দেখিলে কিন্তু আচৰিত হল ভয় খাই গৈছে আৰু সেই তেখেতে চিঞৰিব ধৰিলে वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था और যিজন সেই অপাহিজজন যে সেইজন আসলতে ডাকু খড়ক সিং আছিলে হি ভাউজুৰিহে আছিলে তাত बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात बाबा भारती अलप समय कारण मने मने থাকিলে আৰু তাৰ পিছত कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले जरा ठहर जाओ তাৰ পিছত অলপ সময় ৰল ৰইলে পিন তাৰ পিছত একদম পুৰা জোৰেৰে চিঞৰি দিলে কি বুলি ক'লে যে जरा ठहर जाओ অলপ ৰুৱাচোন তেনেকে বুলি চিঞৰিলে खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा তাৰপিছত কি কৰিলে খড়ক সিংও ঘোঁৰাটো ৰখাই লৈ পিনি ডিঙিতে হাতখন ফুৰাই একদম মৰমেৰে ফুৰাই লৈ পিনি ঘোঁৰাটো ডিঙিত ফুৰাই লৈ পিনি কি বুলি ক'লে যে বাবাজি ইয় ঘোঁৰা অপন দুংগা এই ঘোঁৰাটো আৰু আপোনাক এতিয়া নিদিওঁ তেনেকৈ বুলি ক'লে পৰন্তু এক বাত শুনতে যাও তাৰপিছত বাবা ভাৰতী হৈছে কিন্তু এটা কথা শুনি যোৱা खड़क सिंह ठहर गया खड़क सिंह আকৌ ৰৈ দিলে बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की और देखता है और कहाँ और बाबा भारती ওচৰলৈ গৈ লৈ পিনি খড়ক সিংলৈ এনেদৰে চালে যেন এই ছাগলী কটা মানুহটোৱে ছাগলীটোলৈ যেনেকৈ চায় কটাৰ আগত সেই তেনেকৈ চাউনি দিব ধৰিলে তাৰমানে বৰ খঙেৰে চাইছে ইয় ঘোঁৰা তোমাৰা हो चुका है যে এই ঘোঁৰাটো তোমাৰ হৈ গ'ল বাবা ভাৰতীয়ে কৈছে দেই ডাকুটোক मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा মই তোমাক এই ঘোঁৰাটো ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে মই নকওঁ परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ কিন্তু এটা প্ৰাৰ্থনা তোমাক কৰোঁ उसे अस्वीकार नकरना किन्तु সেই প্ৰাৰ্থনাটো তুমি অস্বীকাৰ নকৰিবা नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा নহলে মোৰ অন্তৰখন ভাঙি যাব গতিকে মই যেটো প্ৰাৰ্থনা কৰিম তোমাৰ পৰা যেটো বিচাৰিম সেইটো তুমি অস্বীকাৰ অবজ্ঞা নকৰিবা তেনেকৈ বুলি কৈছে बाबाजी आज्ञा कीजिए मैं आपका दास हूँ केवल यह घोड़ा न दूंगा तब ক'লে যে बाबाजी আপোনাৰ आज्ञा কৰক আপুনি যি কয় তাকে মানি লম মই আপোনাৰ দাস হয় কিন্তু ঘোঁৰাটো কিন্তু দিবলৈ ক'লে নিদিওঁ আকৌ এই ঘোঁৰাটো কিন্তু নিদিওঁ তেনেকৈ বুলি ক'লে अब घोड़े का नाम न लो तब কৈছে যে এতিয়া ঘোঁৰাৰ নাম নলবা मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा মই এই ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে একো কথা নকওঁ তোমাক मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना মোৰ প্ৰাৰ্থনা এইটোৱে যে এই ঘটনাটো মানে হি যে অপাহিজ হৈ পিন যে ঘোঁৰাটো কাঢ়ি ল'লে সেই ঘটনাটো কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিবলৈ কৈছে खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया खड़क सिंह मुखन आश्चर्य धरनेरे खुल खाई থাকিলে उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना हि भाबिছিলে যে এই ঘোঁৰাটো লৈ পিনি হি পলাব লাগিব खड़क सिंह কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু বাবা ভাৰতীয়ে কথাখাৰ নিজেই ক'লে যে যিটো এই চুৰি ঘটনাটো কাৰো আগত নকবলৈহে ক'লে ঘোঁৰাটোৰ বিষয়ে একো নক'লে इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है खड़क सिंह ने बहुत सोचा बहुत सिर मारा परंतु कुछ समझ न सका তাৰপিছত হি তেনেকৈ যে ক'লে সেই কথাটোনো কেলে ক'লে কি কথা ইয়াৰ ৰহস্যটো কি তেনেকৈ বুলি খড়ক সিঙে বহু সময় ভাবিলে বহুত চিৰ মাৰা বহুত মাথা মাৰিলে বহুত চিন্তা কৰিলে परंतु कुछ समझ न सका কিন্তু একো বুজি নাপালে हार कर उसने अपनी आंखों बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा बाबाजी इसमें आपका क्या डर है তাৰপিছত উপায় নাপালে পিনি হি যেহেতু উলিয়াই নাপালে ভাবি চিন্তা কৰি নাপালে কথাটো কি গতিকে বাবা ভাৰতীলে চকু দি লৈ পিনি ক'লে যে
যে বাবাজি इसमें आपको क्या डर है যে এই ঘটনাটো মই আপোনাৰ বেলেগৰ আগত কৈ দিব হ'লে আপোনাৰ কি ভয় কৰিবলগীয়া কথা তেনেকৈ বুলি সুধিলে सुनकर बाबा भारत ने उत्तर दिया और সেই কথাষাৰ শুনি পিনি बाबा भारत उत्तर दिले लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे जे মানুহৰ যদি এই কথাষাৰ কোনো মানুহে যদি গম পায় তেন্তে কোনো দিনেই দুখীয়া দৰিদ্ৰজনক বিশ্বাস নকৰিব यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की और से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उसे कभी कोई समझ ही नहीं रहा है और সেই কথাষাৰ কৈ লৈ পিনিয়ে बाबा भारतीয়ে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘোঁৰাটোলে অকণোৱে নাচালে যেন ঘোঁৰাটো যে তেওঁৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই ঘোঁৰাটোক যেন চিনিয়ে নাপায় তেনেকুৱা আগতে व्यवहार কৰিলে बाबा भारती चले गए তাৰপিছত बाबा भारती তাৰ পৰা গুচি গ'ল परंतु उनके शब्द खड़क सिंह को कानों में उसी प्रकार गुज रहे थे কিন্তু যদিও बाबा भारती গুচি গৈছিলে তেখেতে যিখাৰ কথা কৈছিলে সেই কথাখিনি खड़क सिंहৰ কাণত একদম শুনি থকা গত লাগিছে আৰু सोचता था कैसे उसे विचार है और कैसा पवित्र भाव है और मनते भाविसे जे केनेকুৱা उच्च विचार तेखेतर कि जे पवित्र भाव उन्हें इस घोड़े से प्रेम था ये घोड़ाटोर प्रति तेखेतर प्रेम आसिल तेखेते भाल पाइसिले इसे देखकर उनका मुख फूल कि नाई खिल जाता था ये घोड़ाटोक देखि লৈ পিনে तेखेतर बहुत आनंद पाइसिले बहुत फूर्ति करिसिले कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा और কৈছিলে যে মই এই ঘোড়াটোৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰো इसकी रखवाली में वे कोई राते सोई नहीं और ये घोड़ाटोक रखवाली কৈ থাকোনে চোৱা চিতা কৈ থাকোনে চকীদাৰী কৈ থাকোনে বহুত কেবাৰ ৰাতিও তেখেতে হোৱা নাই भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे भजन भक्ति नकरिले पनि भगवाনৰ भजन भक्ति नकरिले पनि घोड़ाटोर रखवाली কৰি आছিলে परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी किंतु আজি তেখেতৰ মুখত দুখৰ এডাল ৰেখা দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दिन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़े तेखेतर अकल एटाই চিন্তা হৈছিল যে মানুহে দিন দুখীয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই দিব নেকি তেনেকৈ বুলি ভয় কৰিছিল কাৰণ সেই ঘটনাটো কৈ দিলেতো নৰ্মেলি মানুহেতো বিশ্বাস নকৰিবই কোনবা আজি যদি তেনেকুৱা ঘটনা এটা যদি তোমাৰ ওচৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ যদি কাৰোবাৰ লগত হৈ যায় সাপোজ তেনেকৈ কোনবা এজন ভিখাৰী এজনে বোলে তেনেকৈ হে কৰি লৈ পিনি কিবা এটা চুৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল নেক্সট টাইম তোমাক যদি এজন প্ৰকৃত ভিক্ষাৰীয়ে যদি তোমাক কিবা এটা খুজে তুমিতো ডাউট কৰিবা যে এজন হিহঁতৰ গতে তেনেকুৱা বা আকৌ তেনেকৈ বুলি ক'লে কিন্তু কি বুলি কয় সহায় নকৰিবা দিন দুখীয়াসকলক গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছে আৰু দেই এই কথাটো তাৰপিছত কৈছে যে এসা মনুষ্য नहीं দেৱতা है তাৰপৰা কৈছে যে এজন মানুহ নহয় এজন দেৱতা হয় रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा रात्रि अंधकार बाबा भारती खड़क सिंह मंदिर हुमा लगे चारों और सन्नाटा था गोटे चारिकाषটো सन्नाटा था एकेबारे हाय हुलस्थुल নাই আৰু দেই নিমামা একেবাৰে साइलेंट आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे आकाशत तराবোৰ তিৰবিৰাই আছিল थोड़ी दूर पर गाँव के कुत्ते भोक रहे थे और अलग दूरत गाँव जिबुर कुकुर आছিলে সেই কুকুৰবোৰে ভুকি আছিলে मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था मंदिर भीतर एको शब्द শুনিবলৈ পোৱা নগৈছিল खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुँचा खड़क सिंह लाहे लाहे गले पिनी अस्तबलर फाटक माने गेटखन और गेटखन पालेगे फाटक खुला पड़ा था और गेटखन खुली थोड़ा आसिले किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था और आगते कि কৈছিলে बाबा भारती लाठी एडाल লৈ পিনি তাতে पहरा দি থাকিছিলে কিন্তু আজি কিবা চুৰ হোৱা কিবা ডকাইত হোৱা তেনেকুৱা একো ভয় নাই কাৰণ ঘোঁৰাটোৱে যেহেতু নাই खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया खड़क सिंहे आगबाढ़ी ले पिनी सुल्तान तो जिडखत बांधि थय हे बांधि थका ठाइडखत बांधि दिले और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और बाहिरলৈ ওলাই পিনি जिखन फाटक आছিলে हे फाटकन खूब सावधाने बंध कर दिले इस समय उसकी आँखों में नेकी के आँसू थे और সেই সময় तार चकुलो निगरि आहिছিল रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था रातिर तृतीयটো पहर पार हो गई चौथा पहर आरंभ होती ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया बाबा भारतीय रूमटोर পৰা তেখেতৰ কোঠালিৰ পৰা ওলাই আহিলে পিনি ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুলে उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपन में चल रहा हो उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े তাৰপিছত যেন সপোনতে যেনেকৈ মানুহ যে গৈ থাকে খোজকাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে তেখেতে একো তাৰমানে যাওঁ বুলি যোৱা নাই নিজে নিজে এই ঘোঁৰাহালৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছে परंतु फाटक पर पहुँचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई किंतु যেতিয়া फाटक पालेगे गेटखনৰ ওচৰ पालेगे তেতিয়া পাওঁতে
মই যে ভুলক্ৰমে যে আহি আছোঁ, সপোনত আহি থকাৰ আগতে যে আহি আছোঁ, সেই কথাটো তেখেতে গম পালে। साथ ही घोर निराश ने पाओ को मन मन भर का भारी बना दिया वे वहीं रुक गए। তাৰপিছত কি হ'ল তেখেতে তেনেকৈ গ'ল। তাৰপিছত গম পালে যে এইটো মোৰ ভুল হ'ল, কি বুলি কয় মই ভুলক্ৰমে ইয়াত আহি পালোঁহি। তেনেকৈ বুলি যেতিয়া গম পালে আহি পাই মেলি তাতে ৰৈ দিলে। घोड़े ने अपने स्वामी के पाओ की सांप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाয়। আৰু কি হ'ল ঘোঁৰাটোৱে সেই স্বামীৰ ভৰিৰ যিটো শব্দ, ভৰিৰ সেই শব্দটো চিনি পালে এই যে স্বামী হয় বুলি, আৰু জোৰছে হিনহিনায়, ডাঙৰছে হিনহিনাব ধৰিলে, ঘোঁৰা মাত মাৰিব ধৰিলে। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से डरते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा है। তাৰপিছত বাবা ভাৰতীয়ে যেতিয়া তেনেকৈ ঘোঁৰাটোৱে হিনহিনাই দিলে তেতিয়া গম পালে পিনে একদম কি বুলি কয় আনন্দতে একদম আচৰিত হৈ পিনে আনন্দ হৈ পিনে দৌৰি লৈ পিনে ঘোঁৰাটোৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু তাক মৰমেৰে সাৱটি ধৰিলে। আৰু এনেকুৱাকৈ মৰমেৰে সাৱটি ধৰিছে যেন বহুত দিনৰ মূৰত কোনো হেৰুৱা পুত্ৰক বাপেকে লগ পালে যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰে একদম ব্যৱহাৰ কৰিছে। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकिया देते। बारे बारे কি কৈছে তাৰ পিঠিত হাতেৰে থপৰিয়াই দিছে আৰু মুখতো লাহে লাহে থপৰিয়াই দিছে। फिर वो संतोष से बोले अब कोई दिन दुखिया की सहायता से मुँह नमरेगा। আৰু ক'লে যে খুব সন্তোষেৰে ক'লে যে এইবাৰ আৰু কোনো দিন দুখীয়া সহায়তাৰ বাবে মই মুখ নমৰেগা, তাৰমানে বাট পৰি নিদিওঁ আৰু সহায় কৰিম তেনেকৈ বুলি ক'লে। গতিকে ইমানেই আছিলে ষ্টৰিটোৰ লিখক হৈছে সুদৰ্শন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।